Te damos toda la honra y toda la gloria. Giving you all the honor and Y glory. el pueblo de Dios And the dice, people of God say, el pueblo de Dios dice amén, the people of amén God y say amén. amen. Tome su asiento. You may take your seats. Mano Mikey con ustedes. Amen. God bless everyone this Dios evening. les bendiga a cada uno en esta tarde, en esta noche. We're going to continue our Bible study Vamos a seguir nuestro estudio bíblico throughout the book of Samuel. en el libro de Primera de Samuel. And that's what I want it to be. I want it to be a Bible study. Y es lo que yo quería hacer, quería que fuera un estudio bíblico. Some of you may know the stories, Quizá algunos ya conocemos las historias, but this is an opportunity for us to slow down, pero esta es una oportunidad para que ¿verdad? Nos detengamos un poco, an opportunity for us to slow down and read and study. una oportunidad ¿verdad? Para leer y estudiar, Amen. To slow down and hear the word of God. para ¿verdad? Detenernos un poco y escuchar la palabra de Dios. You ever notice when you're talking to somebody Nunca te has fijado cuando estás hablando con alguien and the other person they just keep speaking? y la otra persona sigue hablando You know, you kind of waiting for them to y pause estás esperando a ver si ellos ¿verdad? Se detienen. for, I don't know what this is. I don't know what this is for, but it just came to my mind. No sé, ¿verdad? Pero esto me vino a mi mente. That maybe sometimes God just wants us, and then in a conversation with us, Que Dios quiere tener a veces una conversación con nosotros. to just be quiet and just give Him a El chance to Señor speak. dice, estar quietos y déjame hablarte a ti. Amen. Amen. And with that, let's jump into our study. Y con eso vamos a entrar a nuestro estudio en este día. So we've been in the book of Samuel, Hemos estado en el libro de Samuel. and we studied about Samuel, about Hannah, Estudiamos de Ana, estudiamos de Samuel, of how she yearned for a child, cómo ella deseaba tener un niño, un hijo. how through provocation, how being provoked, Y cómo ella era provocada, ¿verdad? Todo el tiempo por Penina, la esposa de amen, that su esposo. through Peninnah she was provoked, amen, Penina siempre la estaba provocando. and she asked for a son, Y ella pedía un hijo. and God blessed her, Y Dios la bendijo con un hijo. and she says, with what you've given me, Lord, Y ella dijo, Señor, por lo que tú me has dado, I give it back. yo te lo voy a dar para atrás. With what you blessed me Y with, por lo Lord, que tú me has bendecido with whatever talent, Lord, y cualquier talento que tú me has dado with whatever knowledge, y Lord, cualquier conocimiento, I put it in your hands. ahora yo lo voy a poner en tus manos. Amen. And Samuel grew up to be a prophet, a leader, Samuel creció y él fue un gran profeta de Dios, un gran líder de Dios. and the people asked for a king. Y luego el pueblo querían un rey. Maybe there's something inside us all A veces hay algo dentro de nosotros, that there's a need, que hay una necesidad. that we have a need to be ruled, Tenemos una necesidad de que alguien nos gobierne. that we have a desire to be Tenemos un deseo either by the world o por el mundo or by the things of God. o las cosas de Dios. But the people asked for a king, Pero en este caso la gente pedía un rey. and God says, okay, grant them a king. Dios dice, está bien, les voy a dar un We're rey. going to give them a king. Les voy a dar un rey. But this king, tell them, this earthly king, Y este rey terrenal de la tierra, this is how he's going to rule over them. esto es como él va a gobernarlos. He's gonna take their children. Y les va a llevar sus hijos. He's gonna take their men and their sons and their daughters Se va a llevar a los hombres, a sus hijos, a sus hijas, to be in his court, para que estén en su corte, to be his soldiers, to run in front of para his que chariot. sean sus soldados, para que corran enfrente de sus He's gonna carros. take their resources. He might even take their land. He does at one point. En un tiempo hasta la tierra se les quita los recursos, el dinero. We'll touch on that later. Y más adelante vamos a ir ahí. But this earthly king, Pero este rey terrenal it's a contrast. Amen. es con un contraste. It's
to what we would get later. que íbamos a recibir And I don't mean to keep después. pointing over here, it's just that everybody was spread out. No más quiero apuntar acá, ¿verdad? Porque estamos desparramados. But it's a contrast between Es un contraste entre the kings of the earth los reyes de esta tierra who take que nomás recogen o nomás nos quitan, compared to a heavenly king comparado al rey celestial o el rey del cielo, who left the palace of heaven que dejó a su trono de gloria, el palacio, to take on the role of a servant. para tomar, ¿verdad?, la posición de un siervo. So God gives them a king. Y Dios les da un rey. And does anybody know who that king's name is? ¿Alguien sabe cómo se llamaba este rey? Saul. El rey Saúl. And there it is. Y ahí está. In the book of Samuel, whenever I read the book of Y en el Samuel, libro de Samuel, cada que leo el libro de Samuel, I always find that God is laying out a compare and contrast. que Dios estaba ahí poniendo un contraste, un plan. There's King Saul, Porque el rey Saúl, who was anointed. que había sido ungido, I mean, anointed. ungido. The Spirit of God was upon him. El Espíritu de Dios estaba sobre él. The Bible says that when he stood out, Nos dice la Biblia que cuando él se levantaba, that he was head and que shoulders. estaba a hombro y cabeza, Head and shoulders hombro y cabeza above the rest. arriba de todos. Era un hombre grande, grandísimo. Maybe that doesn't seem like anything to somebody who's tall. Quizá eso no tiene mucho que ver para alguien que está alto, ¿verdad? Pero para nosotros, But to me, nosotros le llegamos a la cintura. when I read that, though, there's hope, Lord. Cuando leí, dice, pues hay esperanza para mí, Señor. And as you read about Saul, Y cuando leemos de Saúl, he's a tragic figure in the Bible. es una figura trágica. And sometimes I would read and I would see some of myself in him. Y cuando miraba y lo leía y me miro como en un espejo, como que así soy yo, You know that as a warning, como un aviso, as a warning to us como un aviso para nosotros, una alerta, that there are men chosen by God que hay hombres escogidos por Dios that fall away. que a veces van a caer. And I know you touched on this last Y week quizá hablamos de esto la semana pasada, because Saul was rejected by God. porque Saúl después fue rechazado por Dios. You know, there's a scripture. Let me see if I can find it real quick. Hay una escritura, And it's when Samuel is speaking to Saul, cuando Samuel está hablando con Saúl and he's advising him. y Samuel le está aconsejando. In Samuel 15, chapter 15, En el libro de Samuel capítulo 15, chapter 15. primera de Samuel capítulo 15. And if you look up this chapter, this is the chapter where because of Saul's disobedience, En este capítulo es que por la desobediencia de Saúl, you'll see that in the heading that throughout this disobedience, he's que rejected. a través de esta desobediencia Saúl fue rechazado. Does anybody have verse 17, chapter 15, verse 17? Can anybody read it for me? Primera de Samuel capítulo 15 versículo 17. Samuel said, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. But you see that part there? Pero ve esa parte ahí, That Samuel says, que Samuel dice, thou wast little in thy own sight. aunque eras pequeño en tus propios ojos, Meaning, quiere decir Saul, he lost sight. que Saúl perdió He la vista. couldn't see himself, Él no se podía ver a sí mismo, or he stopped seeing himself. ya no se miraba a sí mismo.
Because even when they called him to be the king, what did he do? Porque cuando lo llamaron, porque él iba a ser el rey, ¿qué hizo? And I'm guilty of this myself. Y yo soy culpable de esto mismo. Is when they called him to be the king Que cuando lo llamaron a ser rey, at his coronation ceremony. y cuando lo iban a coronar como rey. You know what that is, coronation ceremony? ¿Sabe lo que es la ceremonia, verdad? Cuando coronan a alguien. Do you know what he did? ¿Sabe lo que hizo Saúl? Does anybody know? ¿Alguien sabe qué hizo Saúl? Well, I'm glad you're here then. Qué bueno que vino, qué bueno que está aquí. He hid. Saúl fue y se escondió como el hermano Israel. When it was time to be anointed, he didn't see himself. Cuando era tiempo para que lo ungieran, él no se miraba He como didn't rey. see himself as the king. Él no se miraba como un rey. There was doubt in him. Había dudas en él. And I think that the enemy, he feasted on it. El enemigo se aprovechó de esto. And Saul couldn't see himself the way God sees Y himself. Saúl no se pudo ver como un rey. No se That's podía what it ver. said. It says, and Samuel said, when thou wast little in thy own sight, even though you thought little of yourself, Dice, cuando te miraste pequeño en tus propios ojos, aunque tú no te mirabas grande, was thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel. le dice que no. En el 17. 17. En el 17. ya. No, chapter. Acá está, acá está. Dice, eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre todo Israel. So he gets filled with disobedience. Y le entra la desobediencia. He plunders. He takes for himself. Va y toma todas las cosas para él mismo. Disobedience just fills Y him, and he la gets rejected. desobediencia lo llenó y luego Dios lo rechazó. And God says, Y Dios dice, Saul I have rejected. a Saúl yo lo he rechazado. He rebuked Samuel for mourning over Y, it. y Dios regañó a Samuel porque estaba He tells llorando. him to get over it. Y le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? How long are you going to mourn over him? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por él? Now, can you go to Acts Vamos a ir al libro de los Hechos, chapter 13, capítulo 13 verse 22? y versículo 22. Acts 13, 22. Hechos 13, 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony. And he said, I have found David, the son of Jesse. I love this part. A man after my own heart, which shall fulfill all my will. Dijo el Señor, he quitado a este y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. A man after my own heart. Dijo, un varón conforme a mi corazón. What does that mean? ¿Y qué quiere decir esto? What is God saying ¿Qué there? estaba diciendo el Señor en esto? That David, Estaba diciendo que David, you know, he pursued God. David persiguió a Dios, buscaba a Dios. He searched for Él God. buscaba a Dios. A man after my own heart. Dice, un hombre conforme a mi corazón. A man who wanted to grow closer to God. Un hombre que se quiere acercar más y más a Dios. Who didn't mind chasing. Que no le importaba tener que perseguir a Dios. Who didn't mind obedience. Que no le importaba lo que tenía que obedecer o que tenía que hacer por Dios. Who was willing to put everything aside. Que él no le importaba hacer las cosas a un lado. Who
who was willing to put God first in que all his quería things. poner a Dios primeramente en su vida, en todo lo que él A hacía. man after my own heart. Un hombre conforme a mi propio corazón, And you dijo take Dios. that knowledge, Y cuando tomas ese you conocimiento, take that knowledge of David, cuando tomas este conocimiento de David and you compare it to Saul, y lo comparas con Saúl or even more, o todavía más, examine ourselves. cuando lo comparamos con nosotros mismos, I don't like doing that. ya me pegaste en el corazón. Examining my own heart and my own, am I? Si me examino yo mismo, ¿cómo está mi God, corazón? what would you say about me, ¿Y, Lord? qué vas a decir de mí, Señor? And I examine and I compare it. Y That's why I love this, the book of Samuel. por eso me gusta esta historia de Samuel, Because God's just laying it out. porque Dios está poniéndolo todo ahí en la mesa. This is the testimony of these two men. Este es el testimonio de estos dos hombres que fueron reyes. You know what a plumb line is? Do you know what the plumb line is? They use it, and it's in the Bible. I don't know where exactly. Take me a little bit to study it. But a plumb line, Una línea de plomo, they use it in construction. lo usan en la construcción. It's a string with a weight, Y es un hilo y tiene una pesa and they drop it. y luego lo dejan caer. And that's how they use to measure. That's how they use to measure the edges and the side. Y lo usan para medir. And it's las orillas. referenced in the Bible. Y también habla de esto en la Biblia. That's another Bible study. Ese es otro estudio bíblico, para otro día. Sometimes I think that's what this is. Pero a veces siento que esto es lo que es esto. This is the measuring stick. Donde Dios nos puede medir. So let's read a little bit more. Y vamos a leer un poco más. Back to Samuel. En el libro de Samuel. Let's go to. So God's rejected Saul. Dios ya había rechazado a Saúl. Right? He's anointed David. Y ahora ya a David lo han ungido Right? como You rey. studied it last week. Lo estudiamos en la You semana know pasada. the story of David. La historia de David. You can see the quick bullet points. Yeah. God sent Samuel to the house of Jesse Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí to anoint him. para ungir a David. Jesse shows up at Jesse's house. Samuel shows Samuel up. llega a la casa de Isaí. He has to do it undercover Tiene because que hacerlo como abajo de él, he has to do it undercover because Saul would kill him. para que Saúl no se diera cuenta si no lo iba a matar. And they start going through the sons. Is it that one, Y Lord? comienzan a ver a todos los hijos. And God tells him, Y Dios le dice, look not on his appearance. no on his mires a countenance, su apariencia, because God doesn't see the way we see. porque Dios no ve como nosotros vemos. I see his heart, Porque Dios dijo, yo veo su corazón. not his physical appearance. Yo no miro a su apariencia física. So they go through the sons. It's not this one. It's not this one. Y It's not this están one. pasando los hijos. Y Samuel dice, no es este, no es este, no es este. Samuel asks him, don't you have any other? Le dice, ¿que no tiene más hijos? And he says, well, he's out there tending. Dice, tengo uno que anda cuidando las chivas. Yeah, he's out there tending the flock. Cuidando las chivitas allá. All right, he's out there, and he's out there being about his father's work. Está haciendo el trabajo de su padre, cuidando las ovejas. That's the one, God says. Dijo el Señor, ese es. That's the one. Ese es el que vamos a ungir. And they anoint him, Y lo ungen. and they pour the anointing. They pour the oil. Y agarraron el aceite. Y And you know what? I want something to point out to you. You know that anointing algo que le quiero apuntar, le quiero decir, la unción. in the biblical times, En los tiempos bíblicos. and maybe in today's time Y too, quizá hoy en día también. it's a messy business because they pour the oil. Es un negocio que es poco. They don't do it how we do it now. No nomás así, nomás Just a little bit of gas. así. No, they pour it all En la cabeza over hacían to the beard. un galón. They Un pour it galón. all over. Y algunos necesitamos como un galón And de that's how aceite. some of us need that. Esa es right? otra historia, ese es otro estudio. That's another study. That's another study. All right? No vamos a ir ahí. But it could be a messy business, my friend. Pero puede ser algo Having that anointing on you. que la unción. So they picked David, Y escogieron a David. and David becomes.
he comes into King Saul's court. Y David viene, ¿verdad?, a la corte del rey, porque el rey Saúl todavía era rey. Vino a la corte de Saúl. And he begins to serve in King Saul's court. Y comienza a trabajar, ¿verdad?, ahí a servir en la corte de Saúl. Let me see if I can find it here. Samuel 16. Primera de Samuel capítulo 16 Chapter 16, verse 18. y versículo 18. Then answered one of the servants and said, Behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, prudent in matters, and comely in person, and the Lord is with him. Comely, that means David was good looking. Porque dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso, y Jehová está con él. And he was with them, amen. Y Jehová y Dios está con él. And David serves in Saul's court. And Y David comienza a servir en la corte de Saúl. he's a musician. Es un músico. He's a musician. Es músico. He's a mighty valiant man of war. Dice, es un hombre de guerra. And he's good looking. Y es hermoso. Sounds like our worship team. Como el worship team, ¿sí? Because that's what he does in the Porque es court. lo que él hacía en la corte. He plays the harp. Él tocaba la arpa. And I know you've heard the story. Yo sé que no he oído la historia. Because he's fallen on God's bad side. Porque Saúl ya está desechado por Dios. And it says that God says tormenting spirits. Y ahora un espíritu maligno viene a atormentar a Saúl. That comes to torment Saul. Viene a atormentar a Saúl porque el espíritu de Dios ya no está en él. Because the spirit God's spirit wasn't in him. Porque el espíritu de Dios ya no está con él. Ahora es un espíritu Now it was maligno. a bad spirit, an evil spirit. Un espíritu maligno que lo atormenta. But when David would play the harp, Y cuando David tocaba el arpa, what would happen? ¿qué sucedía? ¿Alguien sabe? Do you know what would happen? ¿Sabe lo que sucedía? The spirit would flee. El espíritu maligno se iba. You know what that tells me about worship? ¿Sabe lo que me dice esto de la adoración? Is that draws us close to Que God. cuando estamos adorando a Dios, esto nos acerca más a It Dios. draws His presence. Acerca la presencia de Dios en nuestras vidas. And the Bible says, Y nos dice la Biblia, draw near to God and He will draw near to dice, you. acercados a Dios y Dios se acercará a vosotros. And that the enemy will flee. Y el enemigo huirá de vosotros. The enemy will flee. El enemigo va a huir de nosotros. The importance of worship. La importancia de la adoración. It brings God, Porque trae la presencia de Dios. and that pushes out. Y esa presencia de Dios hace que el enemigo huya. El espíritu Amen. maligno se va. Amen. Amen. Amén. Now, this might take all of the night, but Quizás se va a llevar el resto de la noche. this is an important story, Es una historia bien importante. and it's the story of David and Goliath. De David y Goliat. Now, I know you've been to Sunday school Yo sé enough que ya han times. oído esta historia. Fue a la escuela dominical, la oyó. It's a popular story through. Es una historia bien popular. I heard it a lot of times when I Muchas was veces little. la oímos en la escuela dominical. David and Goliath, you know, David y Goliat. this young man. They make movies about it. Están hechos vistas, ¿verdad?, de este hombre. A small company taking on a big company. Una compañía chiquita que derrota a una compañía grande. They just had the Final Four in basketball. A small school. En el básquetbol, una escuela chiquita. They reference it in sports and movies. in Está en business. deportes, en vistas, donde quiera. But the real story, Pero la historia the verdadera, impactful story, lo que viene a impactar, is here today. está aquí. So let's read it. Vamos a leerla. 1 Samuel chapter 17. Primera de Samuel capítulo 17. And I don't want to read you the whole Y story, no le voy a leer toda la historia. but I want to give you some verses here. Nomás quiero que vea unos versículos aquí. So let's go to
chapter 17, verse 4. Capítulo 17, versículo 4. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. Dice, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. He was like 10 feet tall. En otras palabras, este hombre era como de 10 pies de alto. Now, if you're 7 feet, maybe that doesn't seem like a lot. Si eres de 7 pies de alto, pues entonces no se te hace muy alto. But if you're 5 Pero feet, si eres de 5, that's like a whole other person. Es Like otra 2 persona. people on top of each other. Otra But persona. he was a giant. Era un hombre gigante. He was huge. Gigante, grandísimo. Yo creo que pesaba como unas que Yeah, I mean, 400 libras. And what my point here is, what my goal is Y el punto que queremos hacer, o la meta, to whet your appetite quiero que su apetito, ¿verdad?, se levante. enough that you will go and do your own Que tú study. puedas hacer tu propio estudio. Because I'm sure there's more to the story that Porque hay God más wants to ahí en la offer you. historia. But let's pause to take up the offering. Pero vamos a levantar la ofrenda. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar. So let me read you this verse Y here. déjame leerle este versículo. Verse 8. Vamos a ir al versículo 8. And he stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, Why ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. And if he be able to fight with me and kill me, then will we be your servants? But if I prevail against him and kill him, then shall ye be our servants and serve us. Versículo 8. Capítulo 17, versículo 8, primera de Samuel. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Can someone read me verse 11? ¿Alguien nos puede leer versículo 11? Anyone? It says, when Saul and the Israelites heard this, they were terrified and deeply shaken. They were what? Terrified. They were terrified. You know, that sounds familiar. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Because I heard another story. Porque oí otra historia. Right before they were going to go into the promised land. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Right, Pastor? Does that sound familiar? ¿Se oye esto poco familiar? That there were 12 spies, Que había 12 espías and they were afraid of what? y tenían miedo de qué? Of giants. Le tenían miedo a los gigantes. And what happened to them? ¿Y qué le pasó a esos gigantes? And the people that were afraid of them? Y la gente que les tenía miedo a esos gigantes, The Israelites that, los israelitas, that refused to go, y que no quisieron ir, they got left in the desert. se quedaron en el desierto. They got left to ripen in the Se desert. quedaron ahí en el desierto, allá murieron. So this story has been, Entonces esta historia it seems like it's repeating. se está repitiendo de vuelta. Because now there's a giant. Porque ahora está este gigante ahí And he's calling out the y Israelites. les está llamando a pelear. And he's even putting down, my God, Y les está, ¿verdad?, diciendo, los está insultando y los está maldiciendo. calling them every name in the Oh, sí, book. les estaba diciendo maldiciones And y he's cosas challenging terribles. God Y and les the está Israelites. retando al rey de Israel. He's challenging them. Está retando al Dios de Israel. And the Bible says here Y nos dice la Biblia aquí. that when they heard the words of the Philistines, Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras,
that they were dismayed que se turbaron and greatly y afraid. tuvieron gran miedo. And Goliath is telling them, get a champion. Y Goliat les está diciendo, a ver, mándenme un campeón. Now, somewhere in the story it talks about Saul, and he's their king. Ahí en la historia habla de Saúl y Saúl es el rey. He's their king. Saúl es el rey de ellos. And it says Y dice that he's head and shoulders que, above the que rest. es un hombre alto, es hombro y cabeza más alto que todos. Es un hombre grande. He's a big guy. Un hombre grande. Y tiene posición grande. He's got a position. Something in me tells me it should have been him. Algo en mí Or me that dice it was an opportunity que debía de haber sido Saúl porque era una oportunidad for him to para step que out. él saliera a pelear, para que él saliera a defender. Oh, but that opportunity passed. Pero se le pasó la oportunidad. And I think he was afraid. And it starts at the top, maybe. Y él tenía miedo y empieza de la Because as soon as cabeza. the Israelites would see Goliath, they would Porque run. nomás vieron los israelitas a golear y corrieron, huyeron. And sometimes I wonder, what giants, how big is the problem that I'm facing A veces me pongo a pensar qué tan grande está el problema que yo me estoy that I make it enfrentando. into a giant. Que yo ya hice que ese problema se haga un gigante en mi vida. And maybe I get overwhelmed. Y quizá yo también, I get overwhelmed. yo with también fear. me entra miedo, I get shook. me sacude. I don't know. But so let's let me read you a little bit more. Vamos a leer un poco más. Let me read this to you. Saul, well, in God's eyes, En los ojos de Dios, Goliath was no different from anyone else. Goliat no era diferente de nadie más o era igual a todos. You know, maybe it was a matter of perspective, Y quizá era algo de una perspectiva, because God had already dealt with the giants. porque Dios ya había tratado con aquellos gigantes. Because they're in the promised land now. Porque ahora ya están en la tierra prometida, ya los habían derrotado. They and all the other nations know. Y todas las naciones ya saben. They've already had a lot of victory. Y han tenido varias victorias, muchas victorias. But the enemy, Pero el enemigo sigue atacando and he brings confusion. y trae confusión And I begin to doubt. And y comienzo a dudar del poder de Dios. I know you got me out of that situation. Yo sé que me sacaste de aquella situación, Señor. I know you did it before. Yo sé que tú lo hiciste una vez antes, Oh, but I'm scared you won't be able to do it again. pero a lo mejor no lo vas a poder hacer esta vez. But that's all that he does. Pero es todo lo que hace el Señor. He just Él repeats it. sigue haciendo, él sigue repitiendo las That's why victorias. I'm standing here. Por eso estamos parados aquí este día. Because I'm a son of a man who dealt with struggles Porque él es hijo, o yo soy padre de alguien que ha batallado también. and overcame them. Y pudimos vencerlas. And I went through my own struggles. Y yo pasé por mis propias luchas y mis propias batallas. But the God that rescued him Pero el Dios que lo rescató a mi hijo is the God that rescued me. es el Dios que me sigue rescatando a mí. Oh, that's how you do it. Oh, así es como se hace. Just keep doing it again. Tengo que seguir haciéndolo. I know una you'll vez. do it again. Yo sé que lo vas a hacer de vuelta, Señor. Okay. Ok, Señor. So let's go down to verse 6. Amén. Amen. Amen. Amén. Si Él me ayudó la semana pasada, Amen. If he helped me last week, Él me va a ayudar hoy he'll help me y again. me va a ayudar mañana And tomorrow. y me va a seguir And ayudando. continue to help me. Porque Él Amen. es fiel. Because he is faithful. Él es fiel. He is faithful. Yo no soy fiel. I'm not faithful. I'm not faithful. Yo no soy I'm fiel. not faithful. But Pero Él es fiel. But he is. He is Yo faithful. no soy fiel. I'm not faithful. Pero Él sí es fiel. But he continues to be faithful. Amen. 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 And this, it was a physical advantage. Era una ventaja física. A physical advantage that Una Goliath ventaja held. física que tenía Goliat. A physical advantage. He was big. A lot Porque bigger. Goliat era un hombre grandísimo, un gigante. But spiritually, Pero espiritualmente he was small. era un enano. He was A midget. a midget. A midget. Era un A enano. midget. Amen. No tenía nada de espíritu en él.
And that pride, because God always resists pride. Oh, y el orgullo, porque Dios resiste a los orgullosos. God always resists pride. Dios siempre resiste a los orgullosos. But let's read a little bit more. Vamos a leer más. Okay, verse 16. Versículo 16. And the Philistine drew near morning and evening and presented himself for 40 days. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y en la noche, yo creo, y así lo hizo durante 40 días. Man. So for 40 days he kept doing this. He Por kept 40 coming out días seguía haciendo esto. and challenging them. Y retándolos y maldiciéndolos y insultándolos. Now verse 20 Y el versículo 20 tells us that one day nos dice que un día David rose up early in the morning. levantó pues David de mañana, temprano de mañana. And did I mention that he was a shepherd? Y le mencionamos que él era un pastor de That ovejas. he used to keep sheep. He was a shepherd. Que él guardaba o él cuidaba las ovejas de su padre. Él era un pastor. That's not lost on me. Esto no está perdido. I know, because that reminds me of another shepherd. Porque esto me recuerda de otro pastor. Oh, we'll come to that. Hallelujah. Amen. Amen. So David gets up and he goes, his father sends him to go and check on his brothers. Y su padre lo manda que vaya a chequear con sus hermanos a ver cómo están. Can you put up verse 22? El verso 22. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage and ran unto the army and came and saluted his brethren. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bajaje y corrió al ejército. Verse 23, and as he talked with them, behold, there came up the champion. Dice, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel gigante o aquel paladín, The Philistine of Gath, Goliath, by the el name, filisteo de Gad, Goliat, by the name out of the armies, and he spoke according to the same words. y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. But this time, Pero esta vez David oyó a Goliat. But this time David heard them. Esta vez David oyó lo que estaba diciendo Goliat. And that spirit Y el espíritu got stirred. se comenzó a agitar dentro de él. That godly spirit got stirred. Ese celo por las cosas de Dios. Verse 24. Y el versículo 24. And all the men of Israel, when they saw the man, all the men of Israel, when they saw Goliath, fled from him and were sore afraid. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Verse 25, and the men of Israel said, have ye seen this man that is come up surely to defy Israel? Is he come up? And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. And I love this verse. Verse 26. El versículo 24. And David spoke to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth the Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? So
So David's spirit is stirred. El espíritu de David se agita o se comienza a conmover. David knows God. Y David conoce a Dios. And David's been trusting in God. Y David siempre ha confiado en Dios. Because of where God has put him. Porque a donde Dios lo ha puesto. And he sees this uncircumcised Y Philistine. ahora mira a este filisteo incircunciso. And David y Y realizes David entiende y David reconoce that if this giant attacks David, que si este gigante viene a atacar a David, if he's picking a fight, he's not just picking a fight with the Israelites. dice, si viene a buscar pleito con nosotros, no solamente está buscando pleito con el pueblo de Israel. If they pick a fight with us, Si vienen a hacernos pleito a nosotros they attack us. y vienen a atacarnos, They're not just attacking no nos us. están atacando solamente a nosotros, They're attacking the Lord. están atacando a Dios. And we hide in him. Y nosotros nos escondemos en Él, Señor, And we trust in y him. confiamos en Él. And that courage and that faith Y esa valentía y esa fe that David had in God, que David tenía en Dios it is still strong in the church today. todavía está fuerte en la iglesia de hoy en día. That spirit is still strong Ese today. espíritu está fuerte todavía aquí. I remember the first time I ever read this, Me acuerdo la primera vez que leí esto. I was stirred. A mí me And conmovió. I had been told this story Y as me a la habían child, dicho muchas veces desde niño. but I finally understood. Pero ahora pude entender It wasn't pride that he que no era nomás el orgullo. that David was full of, Que David estaba solamente lleno de orgullo. and it was in his God. Él estaba en Dios. It was complete trust in his Él God, estaba confiando completamente en Dios. that God would make the Que way. Dios iba a hacer la salida. Que Dios le iba a dar la And victoria. I asked the question again: what giants are we facing Y today? hago la pregunta, ¿qué gigantes te estás encarando hoy en día? I had to face the giant of addiction, Yo me tuve que encarar a un gigante de adicción. and it was a big giant. Era un gigante grandísimo. And I tried to overcome it in my own Y strength, yo lo quería derrotar con mi propia fuerza. but I couldn't. Pero no pude. But my God Pero mi Dios. Pero fought mi that Dios. battle for me. Él peleó esa guerra por mí. That our God fights those Nuestro battles Dios for us. Dios va a pelear esas guerras por nosotros. That is who fights those battles. Él es el que pelea esas guerras. And David trusted in him. Y David confió en él. So he says, who is this Philistine that challenges the armies of God? Y dice David, ¿quién es este gigante que viene a retar los escuadrones de Dios? And he finds and they say, whoever kills this man, riches are going to come to him. Le dicen, el que derrote a este gigante le van a muchas riquezas. Now, there's all kinds of battles that David gets into, all kinds of fights that he goes through. Y hay muchas guerras y muchos pleitos donde se metió David. But this is the first. Pero este fue el primero. This is his coming out party. Este fue la salida, ¿verdad? Su fiesta. And it's an important event. Y fue un evento bien tremendo, bien importante. Let's read a little bit more. Y vamos a leer un poco más. So one of his brothers, verse 28, El versículo 28, uno de sus hermanos. and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, why comest thou hither, and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and thy naughtiness of thine heart, for thou art come down come down that thou mightest see the battle. That makes sense? Amén. Oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. You know, his brothers, they're not always gonna pat you on the back.
Tus hermanos no siempre te van a decir, oh, qué bueno estás haciendo. They're not always gonna give you praise. For No standing siempre up. te van a dar They're not. ánimo, no siempre te van a dar palmas. Your light, the light that God has put in you, Porque la luz que Dios ha puesto en ti it's gonna shine va a relumbrar and it's gonna reveal. y va a revelar, It might reveal things in other people. va a revelar cosas en otras personas. Deficiencies, bad failures, faults. Cosas, fallas, cosas. I for a long time I pushed my mom and my dad away because when they would come over, that light would shine on my sins, and I didn't like it. Por ahí mucho tiempo Él nos hacía a un lado porque la luz, Because that light will shine on la others. luz va a reflejar en la So I tell persona. you to be on guard. Pero le digo, póngase listo. Okay, so David, verse 32. Vamos al versículo 32. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Now this is good right here. So Esto es algo bueno aquí. circle it, highlight it, Márquelo, escríbelo, memorize it if you can. memorízalo si puedes. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him. Thou art but a youth, and he be a man of war from his youth. 34. And David said unto 34. And David said unto Saul, thy servant kept his father's what? His father's sheep. And what happened? And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. 35. And I went after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he rose against me, hallelujah. You know, this is what Christ did. This is what Christ does. Esto es lo que hizo Cristo. And when he rose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, moreover, the Lord, it is done. The Lord had delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He would deliver me out of the hand of the Philistine. Amén. Amen. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. So, all that time Y todo este tiempo, that David was tending to the sheep, cuando David estaba cuidando las ovejas de su padre, he was training. él se estaba entrenando. It's not wasted. Nada es desperdiciado. Nothing is wasted. Nada en Dios es desperdiciado. Those hard times, those Esos trials. tiempos duros que has pasado, esas pruebas que has pasado, I'm sorry, brother. We're reading. I got it. But nothing is wasted. nada se desperdicia en el Señor. You know, and it might not have occurred to David. Y quizás no se te aprendió el poco. When the no sé bear, qué. when the lion Cuando el león viene, would come and grab the sheep cuando venía el león y agarraba una de las and run ovejas off with it, y corría con ellas. and he would run and grab it Dice, yo corría detrás del león y lo pescaba and get the sheep back. y agarraba la oveja y mataba al león. And that's what Christ does. Es lo que Cristo hace, Leave the 99. dejando las 99. He'll leave the Dejó 99 las 99 and chase after the one. y vino por mí. And when he finds it, Y cuando la haya,
He anoints it with oil y la unge con to aceite heal those wounds, para sanar las heridas, the bite marks, para las mordidas, the scars. el that the corazón, enemy las heridas en el had. corazón. He anointed it. He put oil on y me, pone aceite and he healed me. y me sanó. And then he picked me up, Luego me levantó and he put me on his shoulders, y luego me puso en su hombro. and brought me back to the Y luego flower. me trajo una vez más. Thank you, Jesus. A la Not just me, all of No you. solamente a mí, a todos nosotros. All of you, he's done A that. todos nosotros Él ha hecho eso con nosotros. And David's been doing this. He's been Y practicing. David ha estado haciendo esto, Él ha estado practicando. So right away, when this uncircumcised Philistine Dice, y este filisteo incircunciso rises up to challenge, se levanta a retar a los ejércitos de Jesús. and he sees all his brothers and the Israelites and the king Y mira todos los hermanos, hasta el rey. afraid Todos and tienen miedo. running. What are you Y les doing? dice, ¿qué están haciendo? Don't you know? ¿Que no saben? God's already delivered him into our Dios ya nos hands. libró. The God I serve, he's been training me to do El Dios this. que yo sirvo me estaba entrenando para hacer He esto. goes before the king. Y va y habla con el rey. Oh, and the king tries to talk him out of it. Y el rey lo quiere desanimar. You're just a boy. You can't. Tú eres un muchachillo, mocoso. You don't know anything about Tú no fighting. sabes nada de pelear. You don't give a Bible study. You don't know anything about the ¿Cómo vas a word. dar un estudio bíblico si no sabes nada? Tú no eres ordenado. You're not. Tú no eres reverondo. You're not. Tú no eres reverondo como el pastor. You're not ordained. That's why each and every one of you can. Por do eso cada uno de ustedes lo puede hacer. it. If I can do it, Si él lo puede hacer, si Dios lo puede hacer. and that's the goal. Esa es la meta. Is that the word? These words on the page. Estas palabras que están aquí en este sagrado libro, They preach to you. nos predican, nos They hablan, preach to you. nos hablan. And do your own study in Y, your y car. que podemos nosotros mismos estudiar en nuestra casa, en nuestro carro, Read a chapter. y leer un capítulo. You know what? We're spoiled Christians. I almost called him Dad, Pastor. We're spoiled Okay, Christians. mijo. Ya, Barbaza. We can put it on the, you can put it up on YouTube. And look, we don't even have to look for it in the scriptures. Ya no lo tenemos ni que buscar, ahí está en la pantalla, en tu teléfono. It's getting to the point where nobody's going to have an excuse. Ya llegó al punto que It's got to nadie that tiene point. excusa. But my point being Y el punto es este. is that for you I would want for each and every one of us Me gustaría que cada uno de nosotros to be able to scroll off scriptures like Pastor does. It might take me my whole life. que podamos decir escrituras, pero pues si yo desde niño la estaba aprendiendo, mijo. I can tell you what number I can tell you what number the quarterback wears, but I can't tell you the scripture, the number. I don't understand myself. My point being though is that this is an awesome story. Esta es una historia hermosa. And because of its popularity, Y porque es bien popular. it gets overlooked. Nomás la Okay. pasamos por alto. So David says, no. The God I serve was going to deliver Y him into my David hands. dice, el Dios que yo sirvo, Él nos va a librar. God's been training him. Dios me ha God's been estado training you. entrenando a mí. In that situation you're going through, En esa situación que estás pasando, at work, en el at trabajo, in your life, God is training you Dios for te está something. entrenando para algo. Maybe you can't see it now, Quizás no lo puedes ver ahorita, but He is training you for something. pero Dios te está entrenando para algo. Okay, so who knows the rest of the story? ¿Quién sabe el resto de la historia? Amen, brother? So he goes to, so Saul says, okay, all right, so you want to go fight. Saúl dice, ok, pues ¿quieres ir a pelear? What's one more? To Saul, it's like, what's one more sword, right? Para Saúl, pues entrale. Go ahead, maybe we'll get lucky. A ver si nos cae la suerte. And you know what he does? ¿Y sabe qué hace? Saul gets his armor. Saúl se quita su armadura. Do you know this part? Do you know Todos sabemos esta parte. Saul gets his own armor. Saúl se quita toda la armadura And he puts it on y se David. la pone a David. The helmet and all. El casco, el antibalas, el chaleco antibalas, Bulletproof la vest. ametralladora, ¿no? He puts it all on him. ¿Qué es esa 401k o what do you call it? Yeah. That's pretty close, Pastor. That's pretty close. That's pretty close. That's close. I think it could have been the 409. I'm not sure. 409, no sé qué. But he puts it on, Y esa se pone la armadura. and David tries to. Y David quiere caminar.
tries to walk in it, and y quiere caminar. it's heavy. Y está bien pesada, está bien pesada. And he's not used to it. What does that mean? Y él no te ha impuesto esto. ¿Pero qué quiere decir esto? He's trying to walk in something. Él está caminando en algo. He's trying to put on an armor Se está poniendo una armadura of the world, maybe. del mundo. It doesn't fit. It's not right. Ya no te queda esa I'm armadura. not used to it. Ya no estamos impuestos a esa armadura. So he shakes it Y él se la quita. because that's not the armor that we use. Porque esa no es la armadura que debes de usar. That's not the kind of armor that we use. Esa no es la armadura que usamos. And in Ephesians 6, En Efesios capítulo 6. in Ephesians chapter 6, Efesios capítulo 6. 13, I feel like I might have some of them memorized. Maybe I have some of this memorized, Lord. ¿Ok? Maybe not. I don't know. Quizá tengo algunas de estas ya memorizadas. But the armor of God, Pero la armadura de Dios. the helmet of salvation, El casco de la salvación. the breastplate of righteousness, Un chaleco de antibalas. the belt of truth, Y tengo el cinto de la justicia. the shoes of Los peace, zapatos del apresto del evangelio. the shield of faith. Y el escudo de la fe. Oímos el escudo de la... Agarró la onda. ¿Cuántos agarraron la onda? Están agarrando la onda. Y agarró la onda. Amen. And you know what? Que repita las Faith. 5. Faith, La fe, right? Faith, because he knew God was up to the challenge. porque él sabía que Dios estaba con él, que Dios le iba a ayudar en este reto. La fe. He was obedient. Y fue obediente a Dios. La obediencia. David was always obedient to Dios, God. David siempre fue obediente a Dios. Even sometimes when I thought he shouldn't have been. Aunque a veces había veces que quizás no había de haber sido. We'll get, we're going to Más talk adelante vamos a hablar de eso. service. Servicio. The only reason he went down to the battle La única razón que él fue ahí a la batalla was because his father asked him es to go porque su padre le dijo take food to que his le brothers. llevara de comer a sus hermanos. And there's another message in there too. Y ahí To está go otro mensaje, check on his brothers and take him que food. iba a ir a ver a sus hermanos y llevarles comida. He was being obedient and in service. Estaba siendo obediente al servicio. And he was a man of prayer. Y era un hombre de oración porque él hablaba con Dios. Right? Because he was after God. Por él era un hombre que He el was a poet. corazón He was a poet. I mean, he era poeta, era salmista. would write love letters to God. Le escribía cartas de amor a Dios, los salmos, todo. Sometimes all I want to do is shake my La fist mitad at de God. los salmos. I would write love letters to God. En lugar de hacerle, le decía, una carta de he would amor. write love letters to Le God. escribía cartas de amor a Dios. Nosotros le hacemos así, ¡Guarapan! Just like- anyway, and he was anointed with the Holy Spirit. Estaba ungido con el Espíritu, porque cuando vino Samuel y lo ungió, Because when Samuel came and anointed him, dice la the Biblia, Bible says que el Espíritu de that Dios the Spirit of God vino sobre él. it came powerfully upon him. ¿sí? Amen. Y el Amen. Espíritu de Dios And the Spirit of God, se apartó de Saúl. it had left Saul. ¿Ya? It had left Yes. Saul. Amen. That's, so it's always like a side-by-side comparison. Es una comparación que va. And Saul's story doesn't finish here. Y no se acaba la historia de Saúl Let aquí. me keep going. Vamos a seguir adelante. So he goes to him, and when the Philistine sees David coming, Y cuando los filisteos miraron que venía David, he doesn't greet him with hallelujah and God bless you. He no lo recibió con Dios te bendiga, hermano, qué bueno que He viniste. doesn't greet him with a hug and a kiss. No fue y lo abrazó y le dio un beso. What is this? Am I some dog that you come to Dijo me? Goliat, ¿qué es esto? ¿Que soy un perro para que me traigan Goliath piedras? is even offended that he doesn't even have armor on. Goliat hasta se ofendió que David no traía armadura. You're coming out with a stick? Am I a Vienes dog? a mí con un palo, vienes con piedras. Le ofendió. Amen. Se ofendió. And he just rattles off insult. Y Goliat comienza a insultarlo y insultar al pueblo de Israel. And they get into an exchange. Y comienzan ahí a hablar ellos. Have you ever heard the exchange? ¿Han oído cómo ellos comenzaron ahí a hablar? It's pretty heavy. Estaba poco fuerte. It's in 44 and El 45. versículo 44 y 45. Go ahead, Emilio. And the Philistines said to David,
Come to me, and I will give the flesh unto the fowls, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias a las bestias del campo. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. This day the Lord will deliver thee into my hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines thee, and take thine head from thee, and the host of the Philistines this day unto the fowls of the air and the wild beasts of the earth. Now that all the earth, see that he said, okay, I'm sorry, that all the earth may know that there is a God in Israel. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tus cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Not for his own glory. No estaba él pidiendo para su propia gloria. He wasn't saying, I'm going to do all this Voy a hacer that todo esto that the king's going to give me para que el rey me dé todo lo que his daughter and me va a dar riches. su hija y todas las riquezas. No, he's saying, I'm going to do this. Dijo, voy a hacer esto More so, God is going to para do que this, Dios, y más que todo, Dios va a hacer esto. so that all the earth, Para que toda la tierra, I'm doing this so that it glorifies God. voy a hacer esto para glorificar a Dios. Even in the midst of threatening En Goliath, medio de que lo está retando Goliat o lo está amenazando, David is still humbling himself David todavía viene humildemente. to the throne. Él viene humildemente al No, this is trono. going to happen Dijo, esto va a suceder so that God is glorified. para que Dios sea glorificado. So all the earth may know that there is a God in Israel. Dijo, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Verse 47, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword or spear, for the battle is whose? For the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Dijo, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. 48 and 49, sister? So they're shook. The Israelites are scared. El pueblo de Israel todavía tiene temor, todavía tienen miedo. And he wants them to know Pero David quiere que sepan ellos that they serve a mighty God. que sirven a un Dios de poder. So he trusts God. You're not only going to do this so that your name is glorified, but so that we can be encouraged. Y no solamente dice, vas a hacer esto para que tu nombre sea glorificado, pero para que este pueblo sea animado. Now 48 and 49. No, 48 y 49. And it came to pass when the Philistines rose and came and drew near to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Prisa. That means fast, right? Fast. That means fast, right? Fast. You know what would have happened if he would have tried to do it with all that armor that Saul gave him? ¿Sabe qué hubiera pasado si lo hubiera querido hacer con toda la armadura? He wouldn't have been able to. No hubiera podido dar prisa. When he saw David, when David saw Goliath, all he saw was a big target. Cuando David miró a Goliat, todo lo que miró era un blanco bien grande. I can't miss. I can't miss. That's what he thought. I cannot can't miss. And he miss. was a marksman. Porque él era bueno con la onda, él agarraba la onda. Yeah, he was a marksman. Agarraba la onda. And it says that he was fast. So when he Y era ran, rápido. Y corrió. he was fast. Se dio prisa, rápido. God was in control. Porque Dios estaba en control. But he let David know. Y él permitió que David supiera.
He let David in on the plan. He lets us in on the plan. Dios nos enseña el plan que Él tiene. He lets us in on how he's going to Y accomplish Dios nos it. comienza a enseñar cómo Él va a hacer lo que Él quiere hacer. 49. 49. And David put his hand in his bag and took thence a stone and slang it at him and smote the he knows how to sling them. And he slung it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead and he fell upon his face to the earth. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Agarró la honda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. So for time, I'm going to fast forward. So he hits him with the stone, he falls down. You know what he does? Se queda la piedra clavada y el filisteo cae. And when I was little, we did a play about this. Así que una vez cuando estaban chiquitos hicieron un play. Brother El hermano Tam era Goliat. He played Goliath. Él era Goliat. And I think, Raito. I don't know if I think Goliath was one of the brothers. Raito. But anyway, it was an awesome play. I was little and I remember it. Era un dramita que hicieron. So David goes over there to him because he's laid out on the Y front. David corre. He probably even just walks. Va caminando. Probably even Porque ya lo tumbó, ya lo hirió. took his time and Agarró su tiempo. walked over them. He's not getting up. And he pulls out his own Y va y sword. le quita la espada. And it's graphic. He cuts his head off. Y va y le mocha la cabeza. He cuts the head off and takes the Le head to mocha la Saul. cabeza y agarra la cabeza y se la lleva a Saúl. And he takes Goliath's sword and his armor. Y se llevó la armadura And the Bible says that he takes it and he puts it in his own tent y va y la David's lleva own tent. y la pone en su tienda as a reminder, como un recuerdo para of que sigan, para que se acuerden how God delivered him. de lo como Dios lo liberó, los liberó. Later on, Porque más adelante amen, we're going to hear about that story. Amen. vamos a oír de esa espada. Amen. But that's what Una he vez got. más, Amen. de esa lanza. Amen. Amen. Now, this is where the trouble starts. Aquí es donde comienza el problema, Because David, porque David, God's given him a great victory. Dios le ha dado una gran victoria. And the whole nation has Y ahora seen it. toda la nación, todos dieron la gran victoria. And Saul's already been put on notice Y a Saúl ya se dio cuenta that the kingdom's going to be ripped from his que hand. su reino se le va a ser quitado, And it's going to be given to another. que se le va a dar el reino a otro. So Saul, let's go to chapter 18. Vamos a ir al capítulo 18. Now, God is not a man to lie Porque Dios no es hombre para que mienta, or a man to repent. ni hijo de hombre para que se arrepienta. And he has declared that David would be king. Y Dios ya declaró que David va a ser el rey. So, verse 18. Versículo 18, capítulo 18. And it came to pass when he had made an end of speaking unto Saul that the soul of Jonathan, who knows who Jonathan is? Amen. Saul's son. And he's the prince. So by right, Jonathan is the next to be king. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Was knit. Quedó ligada. Was knit. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. You know what did it? Like ¿Sabe qué es como I'm not sure cuando when they're algo so sí, es así? intertwined, amen. It says that his souls, Las almas quedaron ligadas una con la otra. that Jonathan and David's souls. La alma de Jonatán y la alma de David quedaron ligadas. You know why you feel that closeness to that sister or to that brother? ¿Sabe por qué siente a veces eso you cercano can't- con ese when you hermano see o esa that brother, hermana? you see that O sister, cuando you ve este can't hermano o help. ve esa hermana, Come here, brother. venga hermano, venga Come here, hermano. brother. The struggles you go through, Que- I go through. El problema, las batallas que tú The pasas, yo God las you he serve pasado. is the God I Y el Dios serve. que tú sirves es el mismo Dios que yo The sirvo. spirit that lifted him El up espíritu que lo levantó a is él the spirit that lifts es me el up. espíritu que me levanta a mí. It's a fellowship Es un compañerismo and it's alive. y es vivo It's flowing. y fluye. It has the blood of Christ in it. Tiene la sangre de Cristo que fluye. It's a brotherly love. Es
amor fraternal. Their souls were knit. Las almas se ligaron una con otra, se amarraron. Jonathan's soul was knit with his. El alma de Jonatán se ligó con la de David. Through obedience, A través de obediencia, through serving the same God, sirviendo al mismo Dios. their souls at first sight it seems Nomás like. donde se vieron ellos se amaron. And it says that Jonathan loved him as his own Dice, soul. y Jonatán lo amó como a sí mismo. Can any verse 2? Yeah, verse 2 and 3. And Saul took him that day and would not let him go. All right, go to verse 3. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Y hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Now, verse 4. Now, what does this represent here? ¿Y qué representa esto? And Jonathan stripped himself of his robe that was upon him. And who did he give it to? Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, ¿y a quién se lo dio? He gave it to David, Y his se lo son. dio a David. He gave him his robe, Le his dio su sword, manto, le dio su espada. his Dice, y otras ropas y hasta su espada. he took off his robe. Do you know what that robe represented? ¿Sabe qué representaba ese manto? It's not like in today's days. No es como hoy en día. This isn't the biblical time. Eran los tiempos bíblicos. And Jonathan's he's the prince. Porque Jonatán es el príncipe, His su papá es father el is rey, king. él es el príncipe. But by taking off his Pero robe, cuando él se quitó el manto, amen, by taking off his se quitó el mantle, manto and he put it on y se lo puso David, a David. Give him a spot. he gave him his spot. Él mismo le estaba dando su posición. He gave David his spot. Él le dio a David la He posición gave de up él. his right. Él dio su derecho. And it's like a mirror or like a, Es como un espejo, because that's what Christ would do. porque es lo que vino a hacer Cristo. He gave up his spot. Cristo entregó. That's why he dyed this robe. Por eso se quitó su manto. Because little by little throughout Porque Christ's poco a life, poco, a través He de was la vida de disrobing. Cristo, se iba quitando, estaba desnudo, he was nude when he died. Naked desnudo en la cruz. on the cross. Amen. Amen. And it's the significance in. El significado. I don't have it all completely figured out. That's why I keep studying. And I keep No lo tengo todo, pero yo sigo estudiando. But it's significant Pero es algo bien significante. because it's what Jonathan did. Es lo que hizo Jonatán. And it had to be done that way Y because tenía que hacerse de esa manera. the God I serve is a God of order. Porque el Dios que servimos es un Dios de orden. And he doesn't just, Él no, no. he does things by order. Él hace todas las cosas en orden. And for David to become, Para que David pudiera ser el rey, it had to be, tenía que ser this had to be done. de esa manera, tenía que ser así. Jonathan had to relinquish, and to give Jonatán up his tenía spot. que entregar su posición. He had to give up his. Él mismo entregó la posición cuando le dio su manto. That's why we do Bible studies, so that Y you por can. eso hacemos los estudios bíblicos para entender más de la palabra. And in that, there's a meaning. There's significance Y ahí hay sentido, hay un significado. in putting others first. Cuando ponemos a otros adelante. Humbling ourselves to the other man. Humbling ourselves to the other man. Humillándonos Even hacia though otros. it meant Aunque era algo grande, un significado grande. Porque él era el he príncipe. was, yes, he A was, él le tocaba. it was his spot. It was his. ¿Sí? It was his position. Era su posición de él. And he was giving. Pero él se hizo a un lado y le dio el manto. Amen. And he gave him his mantle. Amen. Gave him his spot. Amen. Como dices, pensando de otros. Thinking of others. Amen. And Jonathan, he knew that the kingdom was better off in his hands. You know, that he. Y Jonatán sabía que el reinado iba a ser mejor en las manos de David. David, that. Sí, que en las de él. Yeah. Él mismo lo vio. Amen. Okay, let's go to verse
Okay, so like I said, that's why it's important to know Por the eso es story of importante Goliath, conocer la because historia de Goliat. bring up 5. And David went out whithersoever Saul sent him, and he behaved himself wisely. Prudentemente. And Saul set him over the men of war, and he accepted it and he was accepted in the sight of all the people, also in the sight of Saul's servants. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, quiere decir con sabiduría. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Because of this incident with Goliath, Por el incidente que hubo con Goliat. David's position, he becomes the captain, La posición de David ahora, él es el capitán del captain ejército, of the army, de los ejércitos. and he's accepted. Y ahora él es aceptado por todo el pueblo. God is working behind the Y scenes, Dios está trabajando atrás de las escenas. slowly, and I mean slowly, Bien despacio, despaciamente. slowly turning over the kingdom, Despaciamente va entregándole el reinado turning the a kingdom over David. to David. And Saul notices. Y Saúl está viendo que las cosas no van. Saul. Saúl está viendo que las cosas no Because van. they go out to fight, and when they come back, Porque van a la guerra y cuando vienen, the girls come out, the women come out salen todas yelling. las hermanitas. The women come out yelling. Todas las He's hermanas good salen. looking. Y es bien hermoso, bien parecido. The women come out. Salen They todas come out las singing a mujeres. song. Comienzan a cantar cantos. Saul's killed his thousands, Saúl mató 1,000, and David his pero tens of David mató thousands. 10,000. And Saul's upset Y about a it. Saúl se está enojando, no le está cayendo bien David, He's not liking no le it. está gustando. Verse 10, Versículo 10. and this is significant here. Esto bien tiene mucho A significado. few more and we'll close. Okay? Ya vamos a cerrar. And it came to pass on the morrow. Y aconteció al otro día And it came to pass on the morrow that an evil spirit from que God un espíritu malo de parte de Dios came upon Saul, and tomó a Saúl. he prophesied in the midst of the house. Y él desviaba en medio de la casa. And David played with his hand. Y David tocaba con su mano And as at other time, Con and los David otros played the días, harp y as at other times. y tenía Saúl la lanza en la mano. And there was a javelin in Saul's hand. Y tenía Saúl la lanza en su mano. And I want you to picture it. He's Y ponga the king. un retrato. He's sitting there with a sourpuss face, Ese es el rey, está enojado y tiene una lanza. just giving dirty looks at Saul. Mirando- at David, and he's got a javelin. Mirando a Esteban. ¿Y este brother qué se cree? And this brother, what does he think? Este brother es el que vino desde Brownsville. He comes to Brownsville. Lo voy a clavar con esa lanza. I'm gonna hit him with this spear. And he's sitting there with the spear. Ahí estaba con la lanza. And Saul is continually tormented. But in other Y times, Saúl está siendo atormentado. when David would get on the harp Pero cuando David tocaba el arpa, and he would start playing the harp, comenzaba a tocar el arpa, the spirit would flee. el espíritu maligno se iba. But now this time, Pero esta vez, and as David played with his hand at other times, there was a mientras que javelin David in Saul's- tocaba, in verse 11. en el versículo 11, Wow, it says that, huh? lo dice. What does it say? ¿Y qué dice? He cast the javelin, Y arrojó Saúl la lanza, for he said, I will smite David. diciendo, la enclavaré a David, lo voy a clavar en la pared. And I will, and David avoided out of Pero it, David se hizo un lado. but he threw it at him Pero dice, y la 2 veces, 2 times. 2 veces. Yeah, and I think it happens again. Pasó de Yeah, vuelta. this was Eso era nomás el comienzo. yeah, The beginning. this was but at first, Quiere decir que el diablo no me ataca nomás una vez. oh yeah, man, the devil, oh that guy, Oh, always
Always remember this, brothers and sisters. Siempre recuerde This is esto. something that we lose track of. Porque- That you are in a fight. Recuerda siempre que estás en una guerra, en una That you, batalla. yes, we have taco sales, and yes, we Y tuvimos we have tacos fellowships and Christmas y parties. And that. compañerismos. But never forget that you are in a Pero no se te fight. olvide que estamos en una guerra. And your enemy Y doesn't tu fight enemigo, fair. él no pelea And it's bien. an everyday fight. Es Doesn't una just- pelea de todos los días. He might depart for a while, Quizás se va por un ratito, but he comes pero back. al rato viene con la jabalina. That's amen, amen. And in this instance, Y en este he instante throws the spirit. le avienta la lanza a In the David. past, when David would play the harp, he would calm down. Y cuando David antes tocaba el arpa, se calmaba. But Pero- Saul's heart, Pero el corazón de David, el corazón de Saúl, Saul's heart el corazón de Saúl is beginning to se harden, está endureciendo más y más. Se está yendo de piedra. beginning to turn hard. Bien como piedra. The worship doesn't Ya no le entra la adoración. it doesn't penetrate him like Ya it los used to. cantos ya no le hacen nada. He's just gone through the motion. Ahora ya no me está pasando por las emociones. That's what I say. This is a warning. Este es un aviso para A nosotros. warning to us. Un aviso para That nosotros. because of the jealousy that Saul, Por los celos que tenía Saúl, it began to get the better of him. comenzó eso a atacarlo. And instead of edifying Y en David, lugar de edificar a David o ayudarle, he began to throw spears at comenzó a him. aventarle lanzas para matarlo. Lo quería clavar en la wanted to- pared. Well, I didn't even really catch that, but Yeah. it was just that he wanted. Not only did he want to throw it at him, but Ya, ahí dice, he wanted to catch him. And lo enclavaré a la pared. 11, verse 11. that I was and I will smite David to the wall. into the wall with it. Ya, lo iba a clavar en la pared. Wow, wow. Ya. And then that's why the Bible doesn't hide nothing. El Señor no esconde nada en la palabra de Dios. Verse 12. Versículo 12. And Saul was afraid of David because the Lord was with him, and was departed from Saul. Ya. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Now 15 and 16, and we'll finish with that. Y el 15 y el 16. Wherefore, when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Saúl tenía temor de David. But all Israel and Judah loved David, Amén. because he went out and came in before them. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. We'll put a pin in it for today. Ahí nos vamos a quedar por hoy. We got all month, so we're going to pick Que it up again next tenemos el resto del mes, o vamos a seguir next adelante. week. I'll try to be quicker. la semana que viene. If I have to, I'll skip a few. Y Some si chapters tenemos might que- be redundant. Unos But- capítulos. If you can go home and read Pero si quiere ir a su casa y leer un poco, the rest of this chapter and 19, el capítulo 18 y el as 19, far as you can, just a few hasta chapters, donde puedas leer, you won't be disappointed. no te vas a hacer, no te vas a decepcionar. It won't be a waste of your No, time. no vas a perder el It tiempo. will be impactful to Y your te life. va a impactar y va a impactar tu vida. Amen? Amén. Amen. With that, please Amén. stand so Y we nos can ponemos de pie, vamos a orar a Dios para darle gracias. pray, give thanks. ¿Aprendió algo en este día? ¿Aprendió algo? ¿Te habló el Señor? Did you learn? Did ¿Te habló el Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amen. Give the Lord Amén. Si Dios te habló en este día, dale un fuerte aplauso God al spoke Señor. to you today, give him a hand. Amen. Porque Dios siempre nos habla. Because God always speaks to us. Amen. Dice la Biblia, The Bible el que says tiene oído, that he who has an ear, abre el oído. open his ear, Porque Dios quiere hablar a tu vida. because God will tell you something. Cada And día every day sus bendiciones his blessings son nuevas. are new. Amen. Cada día Every day. sus bendiciones son nuevas. Amen. Every day his blessings Y are new. cada día And every day- Él nos quiere decir algo nuevo. He does.
He does. He does. Every day He wants to speak. ¿Verdad que sí, mijo? Amen. ¿Verdad que sí? Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Vamos a orar a Let us Dios. pray. Amen. Padre, te damos honra, te damos gloria, Señor. Heavenly Father, Lord, we give you honor and glory. Te damos gracias, Señor. And we give you thanks. Hallelujah. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Thank you for your word, Lord. Porque nos has hablado, Señor. Because you have spoken to Nos us. has alimentado en este día. Because you Señor. have fed us today. Gracias te damos, mi Dios, And we give you thanks porque has estado con nosotros, because you are Señor. with us. Te pido por cada hermano y cada hermana que ha venido en este día, I Señor. ask you for each and every Que tú les bendigas ricamente, that Señor. you bless them richly. Bendícele ricamente, That you Padre. bless them richly. Ayúdanos, Señor, Help them, Lord, para el día de mañana, for Señor. tomorrow, Lord. Danos fuerza y fortaleza para mañana, Give them strength para for los tomorrow. trabajos, Señor. And for Donde work. quiera que tengamos que Wherever andar, we go. Señor. Ve con Go nosotros. with us, Lord. Y al salir de este And lugar, as we come out of te this place, pedimos que cuides y guardes de cada uno, we Señor. ask that you watch it over Cuídanos each de and every todo one of us. accidente, Señor. Over every De accident todo lo que hay afuera en el and mundo, everything that's Padre. out there in the world. Y una vez más te damos honra y gloria, Señor. Once more, we give Te you damos honor and glory. gracias, Padre. Gracias. We give you thanks, Lord. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de tu palabra en Thank este you, Lord, día. because we have learned from your Y word. te damos toda la honra y toda la And we gloria. give you all the honor and glory. Y el pueblo de Dios The dice, people of God el say, pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Dios me les bendiga.